अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। पागल बनाया हुआ है ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦਾ। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे हालिया शिरकिया गाने हैं जिनके मतलब समझकर आप भी कानों को हाथ लगा लेंगे। जहां एक तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने म्यार को गिराकर जवाल का शिकार है, तो दूसरी तरफ टाइम के साथ साथ इसकी म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर गानों के अंदर भी एक चीज़ मिसिंग होती जा रही है, और वो है इनके लिरिक्स। बिना सर पैर और मतलब के लिरिक्स जिनका कोई मतलब नहीं, और सबसे बढ़कर ऐसे शिरकिया अल्फाज की प्रमोशन जिन्हें बार बार दोहराकर आज के मुसलमान भी जाने अनजाने के अंदर शिरक करने लगते हैं। आज बड़े सगीर पाको हिंद यानी इंडिया पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मुसलमान गुमराही के अंदर पढ़कर ऐसे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ख़ास तौर पर दरबारों पर होने वाला शिरक यहाँ पर अरूज पर है, और इसी तरह के कुफरी और शिरकिया गानों पर यहाँ पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती और ना ज़्यादा एहतजाज देखने को मिलता है। पर अफसोस का मकाम यह है कि यही मुसलमान नौजवान नस्ल बिना इन गानों का मतलब जाने इसे सोशल मीडिया पर नाच नाच कर और एक्टिंग करके इसे प्रमोट करती नज़र आती है। न सिर्फ खुद ये गुनाह करती है बल्कि इसे बढ़ाने या फिर इसकी प्रमोशन करने की वजह भी बन रही है। हाल ही में एक भारतीय सिंगर बी प्राक के नए एल्बम जोरा जबीं का एक गाना रिलीज़ किया गया जिसका नाम है यार का सताया हुआ। इस गाने में ऐसे कुफरिया कलमात बोले गए हैं कि शायद आपने इससे पहले इसका तस्वुर भी ना किया हो कि कोई शख्स इतना ओपनली ऐसी गुस्ताखी करने का सोच भी सकता है, वो भी एक गाने के अंदर। इस गाने का मेन एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक मुसलमान एक्टर है, और गाने के लिरिक्स के अंदर कहता है कि अगर खुदा यहाँ पर मौजूद है तो मुझसे बात करे, मुझसे कभी मुलाकात करे। वो खुदा जो कि दो टूटे हुए दिलों को नहीं मिला सकता, वो दिन को रात भी नहीं कर सकता, सो सच बोलूँ तो खुदा है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। एक गाने के लिरिक्स के अंदर खुदा के वजूद का इनकार खुलम खुला दुनिया के हर एक मज़हब और इसकी तालीमात की तौहीन है। ये बंदा खुदा की ज़ात को चैलेंज कर रहा है कि अगर तू सच के अंदर मौजूद है तो मेरे सामने आकर मुझे साबित कर, वरना मैं बाकी इंसानों की तरह पागल नहीं बनूंगा। गाने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुसलमान होकर शराब पीते और पिलाते हुए दिखाया गया है। इस गाने का राइटर है राजीव कुमार नाम का शख्स, जिसे बी प्राक लिरिक्स के अंदर जानी कहकर पुकारते हैं, और इन दोनों का मज़हब सिखिज़म है। सो अगर हम ये मान लें कि ये दोनों यानी राइटर और सिंगर अपने मज़हब के खुदा की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इनके खुदा की भी तौहीन नहीं है? क्योंकि सिखिज़म के अंदर भी एक ही खुदा मौजूद है जिसको सिख आल पावरफुल मानते हैं, जिसे मुसलमान अल्लाह, हिंदू भगवान और सिख वाहे गुरु कहकर पुकारते हैं। बी प्राक के अगर आप बाकी गानों पर नज़र डालें तो इसका पूरा कैरियर ऐसे कुफरी और शिरकिया गानों के लिरिक्स से भरा हुआ है, जहाँ पर यह बाकायदा अल्लाह का नाम लेकर एक लड़की को कहता है कि अगले जन्म में अल्लाह तुझे मैं बना दे और मुझे तू बना दे। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे। बार बार जन्म लेने का अकीदा और फिर इनलाइटेंड हो जाना ये हिंदुइज्म की तोम परस्ती है, इनकी मजहबी तालीमात का हिस्सा नहीं है, पर इसे यहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर इसकी ज़ात की और इस अकीदे को इस्लाम से जोड़कर इस्लाम की तौहीन की जा रही है। अगर कोई सॉन्ग राइटर अपने गाने के अंदर शिरकिया किस्म के लिरिक्स लिख रहा है, तो क्या कोई सिंगर से गन पॉइंट पर यह कहता है कि वो इस गाने को गाए? यानी जब ये शख्स अपने गाने के हिट होने की और कामयाबी का जिम्मेदार है, तो इसके लिरिक्स और इसकी गुस्ताखियों का क्यों नहीं? इसी बंदे का एक और मशहूर गाना है जिसके लिरिक्स हैं कि रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ ना बदला झूठ बोले हर वेले। ये बंदा अल्लाह की ज़ात पर तोहमत लगा रहा है कि रब रोज़ एक ख्याल या तमाशा लगाता है, रोज़ मेला लगाकर झूठ बोलता है और कहता है कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है, यानी अल्लाह की ज़ात झूठ बोलती है। अब आप बताएं कि इन अल्फाज की खुदा की ज़ात की तौहीन के सिवा भला क्या तशरीह हो सकती है कि वो खुदा झूठा और धोखेबाज है। उच्ची हस्ती छो नहीं सकदा, रब तो वड्डा हो नहीं सकदा। टिकटॉक पर एक गाना माँ की शान के बारे में काफ़ी वायरल हो रहा है, और लोगों ने इसके लिरिक्स समझे बगैर इसे मुसलसल फैलाना शुरू कर दिया। और इस पंजाबी गाने के अंदर माँ की शान बताते हुए सिंगर का कहना है कि अल्लाह की ज़ात यानी रब की ज़ात माँ और इसकी शान से बढ़कर नहीं हो सकती। ये कितना बड़ा कुफरी अकीदा है कि एक इंसान को अल्लाह की ज़ात के आगे बढ़ाया जा रहा है। माँ की शान वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे अल्लाह की ज़ात के मुकाबले में खड़ा करना कि वो अल्लाह की ज़ात से भी बढ़कर है, इससे बड़ा शिरक भला क्या हो सकता है? रब दा वी रब वसदा ए मामा च।
بالکل اسی طرح سے ایک اور کفریہ گانا ٹک ٹاک پر بہت زیادہ وائرل ہے جو کہ ماں کی شان کے اندر ہے، اور اس کے اندر سنگر کہتا ہے کہ رب دا وی رب وسدا اے ماں وچ، یعنی اللہ کا ایک اور اللہ یا پھر اس کا مالک ماں کے اندر بستا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور لوگ ماں کی شان میں جذباتی ہو کر بنا سمجھے کہ یہ شرکیہ کلمات ہیں ان کو پھیلا رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے کہ مسلمان کا تو پہلا اور بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جنہیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ بول کیا رہے ہیں؟ بالی ووڈ کا ایک بہت ہی مشہور گانا جو کہ کافی پرانا بھی ہے لیکن کافی لوگ اسے آج تک سنتے ہیں، لیکن شاید ہی آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ اس کے لیرکس کیا ہیں۔ اس گانے میں سنگر کہتی ہے کہ اب تمہارے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ کسی رب کی ضرورت نہیں، میں بس تمہاری عبادت کروں گی۔ معاذ اللہ۔ اور رب وانگو تیری دی میں پوجا کرتا، پھر دی لگاؤڑ میرا نام جپدی۔ بالکل اسی طرح کے لیرکس سدھو موسے والا کے ایک مشہور گانے کے بھی ہیں جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ رب کی طرح میں تیری پوجا کرتا ہوں۔ اور آخر میں قوالی۔ قوالی کو میں نے گانوں کی لسٹ کے اندر اس لیے ڈالا ہے کہ اسلام کے اندر قوالیوں کا کوئی تصور نہیں، یہ صوفیانہ کلام ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کوئی وجود نہیں ملتا۔ مانا جاتا ہے کہ امیر خسرو نام کے ایک انڈین پوئٹ نے اسے 12ویں یا 13ویں صدی کے اندر شروع کیا، اور صوفیزم کا تو ویسے بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کے ہر ایک ریلیجن کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس مشہور قوالی کے شرکیہ لیرکس جو کہ یقیناً ہم بچپن سے ہی سن سن کر جوان ہوئے، اور مشہور بالی ووڈ ایکٹر سلمان خان کی سپر ہٹ فلم بجرنگی بھائی جان کے اندر بھی اسے مسلمان بھارتی سنگر عدنان سمی نے گایا تھا، یعنی بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اس قوالی کو لاتعداد صوفی سنگرز اور انڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے گایا، جس کے اندر وہ اللہ کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہر ایک چیز کو عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پروردگار یعنی اللہ سے ہی مانگا کرتے تھے۔ سورہ الجن آیت 20 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا، یعنی میں بھی ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگتا ہوں، کسی کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ نہ میں تمہارے کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی نقصان کا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں پناہ دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا، میرے ذمہ تو بس اللہ کا حکم اور اس کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب قرآن پاک کی ان واضح آیات اور اللہ کے اس حکم کے بعد بھی اگر کسی کو ان الفاظ پر اعتراض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جائے اور اللہ تعالیٰ پر فتویٰ لگا دے۔ ان کفریہ اور شرکیہ گانوں کے لیرکس کو سننے کے بعد یقیناً آپ خود کو اور اپنے بچوں کو ایسے گمراہ کن قسم کے گانوں سے ضرور بچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔